حريم وقبونا عبانا في قودن فينا لك يوصي سلامنا وركين كلكم هزتات تግራይ ኤርትራ ዓለም ሙሉእ ዘለኹም ኣብ ዓዲ ኣብ ስደት ዘለኹም ንኩልኩም ሰላምታ ይብጻሕኩም ጽምዶ ኸሪራ ጠንኪራስ ተሻጊራ ያው ምስ ሃገራት ተጻሚዳ ስርዓት ብልጽግና እናዊጻ ደገፍቲ ብልጽግና ወይ ደማ ልኡኻት ናይ ብልጽግና ደሞም ገንፊሉ ሕክምና ናብ አሜሪካ ተባሂሉ ጉዕዞ ተገይረሎ እዚ ካን አቶ ጌታቸው ረዳ ካብ አዲስ አበባ ወጽኦም ናብ አሜሪካ አትዮም ኣለው ያው ኣብ አሜሪካ ቲ መን እዩ ገለ የድልየናን ግን ካፍቶም ኣብቲ ናይ መኸተ ዝቃለስ ዝነበሩ ሓንቲ ሓፍትና ንኣቶ ጌታቸው ረዳ ተቐቢላቶም ኣላ ናይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ከይበጽሕ ሕማም ግን ክንላባ ንደሊ ዝሓፍትና ግን ንከታተሎ ኣለና ኢና ኩነታት ናይ አቶ ጌታቸው ረዳ ናይ ክሕደት ስምረት ክሕደት ማለት ንህዝቢ ትግራይን ቃልሲ ናይ ትግራይን ዝሓዱ ተጋሩ ክሕደት ስምረት ዝመስረቱ አቶ ጌታቸው ረዳ ነዚ ምርሕዎ ንቀርኒ አፍሪካ ኮይንኩም ቡን ንስርዓት ብልጽግና ንትጨፍጫፊና ኣማኽርዎ ተባሂሎም ሽመት ተውሃቦም ንግዚኡ አቶ ኤርወን መሲንጋ ናይ አሜሪካ አምባሳደር ናይ ስምረት ፓርቲ ኣብ አዲስ አበባ ንግዚኡ ግዚያዊ ምምሕዳር ኮይኖም እቲ ናይ አቶ ጌታቸው ረዳ ዝነበረ ስልጣን ንአቶ ረድዋን መሲንጋ ወይ ድማ ኤርወን ይቅሬታ ኤርወን መሲንጋ ናይ አሜሪካ አምባሳደር ነበር ክንብሎም ኢና ንግዚኡ ናይ ስምረት ጥልመት ፓርቲ ኣብ አዲስ አበባ ኮይኖም ካብ አቶ ጌታቸው ረዳ ንግዚኡ እዚ ንከመሓዳድሩ ስልጣን ረኺቦም ኣለው እና congratulations to አቶ ኤርወን መሲንጋ ነበር ናይ አሜሪካ አምባሳደር ኣብ 4 ኪሎ ኮይኖም ናይ ስርዓት ብልጽግና ከዕውዩን ከስፋፍሑን እናሰርሑ ዝጸንሑ ንፈልጦም ኢና ሶ ናይ ዚኣቶም ሽርሕታትን ናይ አቶ ጌታቸው ረዳ ደም ዝገንፈለ ኮላሊቶም እንታይ ኮይኑ እዩ ናብ አሜሪካ መጽኦም ዘለዉ ንሕክምና ያው እንደጋጣሚ ሰብ ስለዝኾኑ ከም ሰብ ምሕረት የወርደሎም ክንብሎም ንደሊ ግን እቲ ሓጢያት ናይ ኣዴታት ትግራይ ናይ ህዝቢ ትግራይ ትግፍዕታት ዝሰርሕዎ አቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ህይወቶም እንታይ ሓደጋ ይመጽኦም ኣሎ ሒዚ ናይ አሜሪካ ኦፕሬሽን ናይ አሜሪካ ኮላሊት ቀናኒሳ ዝተኻኺዳ እንድሕር ድሒናቶም ንሕና ሕማቕ ንምንየሉ ጉዳይ ኣይኮነን ብፈጣሪኦም ዝመፀ ስለዝኾነ ግን ናይ ኣዴታት ትግራይ ናይ ህፃናት ትግራይ ናይ ኣቦታት ትግራይ ናይ ኩሉ ውስዕ ህዝቢ ትግራይ መርገም እንታይ ዓይነት ሓደጋ ከም ዘምፀልካ እውን ንሪኦ ኣለና ስለዚ ኣነ ተረጊሞም እዮም ኣይኮነ ዝብል ዘለኹ ግን የምናልባት ዶ ይኸውን እየ ዝብል ዘለኹ ናተይ ርእቶያ እዚኣ ገልገለይኹም ከምዚያ ዘረባ ክንዛረብ እንተለና ንእሽተይ ንዝዕውደኩም ዳሕራይ ከዓ ነስቲ ሳይኮሎጂ ናትኩም ስሩ ኢና እየና ተዓቕምኹም ከመይ ገይር ዓወፅወፅ ከም ዘብለኩም ናትና ቃልሲ ናይ ንሕና ደቂ ሕወሓት ደገፍቲ ሕወሓት ውድብና ሕወሓት መንግስቲ ትግራይ ሰራዊት ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ደጊፍና እንቃለስ ተጋሩ ዳያስፖራ ትግራይ ዓወፅወፅ ኣቢልናኩም ኣለና ኣይኮነን ፀገም የለን ጀጋንና ክትራኽሱ ቃልስና ክትራኽሱ ትፍክሩ ወፈኸራ ዋላ ሓንቲ ኣብ መጨረሽኡ ድሙ ዝረኣየ ተንጭዋ ኢኹም ትኾኑ ባይዘወይ ድሙ ዝረኣየ ተንጭዋ ኮይንኩም ኢኹም ትተርፉ ስለዚ ፈከርኩም ሕወሓት ኢልኩም ሕወሓት ግን ስራሕ ትሰርሕላ ሕወሓት ተኣምር ትሰርሕላ ከም ብሓድሽ እዚ ህዝቢ ትግራይ ብደንብ ጌራ ወዲባ መናእሰይ መቐለ ይሪኢኹሞም ኢኹም ትሰርሕዎ ጅግንነት ናይ መናእሰይ መቐለ ተኣምር ተኣኪቦም መፅኦም መበደራሽ ክንግፈፍ ኢና ክንጠፊ ኢና ከምዚ ክንከውንና ኢሎም ናብ ስጋት ዘይኮነ ገይሮም ናብ ኣዳራሽ መፅኦም ምስ መራሕቶም ምስቲ መንግስቲ ትግራይ ምስቲ ውድብና ሕወሓት ብደንብ ገይሮም ብስነ ስርዓት ኣብ መቐለ ተኣኪቦም እንታይ ከም ዝሰርሑ ርኢና እዮም ኩሉ ነገር ርኢና እዮም ብጣዕሚ ደስ ዝብል ምይጥ ይካየድ ኣሎ ትግራይ ብጣዕሚ ንፀላእትና ዘናወፀ ንባንዳታት ትግራይ ብጣዕሚ ዘደንፀወ ራዕዲ ዝፈጠረ አቶ ጌታቸው ረዳ እዚ ምስ ረአዩ ኣብ ትግራይ እዮም ብድንገት ናብ አሜሪካ መፅኦም ናብ ሕክምና ሕሰብሉ ዳያስፖራ ትግራይ ሰራዊት ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ውድብና ሕወሓት መንግስቲ ትግራይ ናብ ሓደ ክመፅእ እንከሎ ብሓደ ክስለፍ ተሎ ንፀላእትና
كابزي أنا لعلي تي محاورة متسبر حيلهم تمكخ أنجو عم تمكخ يلا حدنيت نايتجارو إنكاري نايتجارو يو تمالس ألعتنا زنور أول مسانا خسر لفوز قبل حزب تجراي كان زيو زي تصبي نيرو أنكارا مريحنات من قصنا نبوتو تماريسو حزبنا نحادة زمس قفالة تقوفا فدو خمزيدو ناولو أكتيفيست تكتاكرات نعافور زمسخاني إيه كوارا دي يوم صلاتنا معري حافر يوم صباح نقو مخنياتو حد نزاربن زرباتات حد بوست نقبرن بوستات صباح نقو متكلاويان كوينا بقارس زلنا ولا وحدات مسير لكم زنبرنا بدحرينا زلو محاور بدحرينا زلو ماجوريتي سايلنس نولو كمي غير حيزي مسانا تسليفو زلو بنحنا بعلنا نفوتو عبدجي هنا وش زلو تجراواي لعلي 900 أب دجنو أمتكلو أبوتولو تدالي اللي حيز دياسبرا تجراي كم تانا كل تشن عسر سلستن ناو حادث مثلا أب دياسبرا خانية لعلي 9% ناو حادث مثلا ناو حادث يسلفلو اتناي لمكن إذا كايد زلو كونفرنس تاعت تجراي فكر مس هزلي من قصتي وريدو هز ما راح تجراي ما نفت بايت وريدهم نفت هزوم وريدهم بيهم مرو مرحنا تجراي زي أبي تجبر استنقرنا مريح ناي دسابة من محدار أبي أحمد علي ناي كثما دسابة من محدار كوي خوين زلو أدانج أبوي مغطو دي أخوين هذا أوكي سوري مالك ناي تبقى برايم مينستر ناولسي كاب دسابة وصاخ محدادر زي خير سرعة بلصقنا ناي تغارو حادنت ناي تغارو ناب حاد مسيخة من ميات من ردا كاوزين العلي محاور ناي سرعة بلصقنا السبرة أبزا ساعات زي يلا حزب من أسي تقرأي محيز بعد خطيته رأيهم إذا واجوا زودوا هم كانوا زنوحوا أما قال توس جيرا تجافي فهم قالوا ثمنت لهم إذا قال مجلس زيناوي سكارة من على وسيلة تزارو تبإنجليزية يكون بقلة زم كم خلوات نوح زنورو إذا زي ما ده زي رادو قلة ناي تقرأي بس هذا القينات واحد النور خالد أبى تقرأي وش تقينا نون كأمريكا خيدا إنجليزية حتفتفنا ولا حوحات نعم قال زخود نعم أسمرا زخود نعم دسوا زخود نعم لا تهتف حنت تقروي تلا ملحسا كان زي تصري تقرينيا كندي نارينا بايزوي كندي تعذبنا زيرنا جن تجارو نتكلم عن زخودنا أبوتنا لنا كم شاف رايا كم شاف عمارة مريتنا أيو عدنا أيو ما نمزخونه ذا الشماغ زي ود رايا أيو زي ود عدو أيو زي ود ندرت أيو زي ودي سامر أيو زي ود خصم أيو زي ودي شراء أيو زي ودي حمار أيو زي ودي سلمت نابلكا بالشمقة يلا نحنا كلنا تجار دمنا حدا في المسن كلنا ناتنا حبرت ناتنا كنست من كلنا صلاعتنا كاب دشكا كاب درون كاب تانكي كاب كل مسارع ناي تجار حادنت ناي تجارنا حادث المستنا إزي أيا بقى نسألاتنا إزي أيا بدوم تلو تقتله حق إيش بلكم زلوا نحنا كو درون سلز حادث سلعي تانك سلز زره أصورت كورينا يو ناي درجة صورات نيريو ناي بتسجل ناري ناي كوت مالي أيو أنصار دروي عتقنان كم زي حزنا جلد ناولز جنة تقروا لا تجنبوا جنرال مقبز ولا عتستوصل لهم رأسنا سي درون حادث سلعي رأسنا أنصار درون جين أنا نهانسو إذا لكم جن أتكون يبنان ما له يكونه هيزنا جنرال مجبز تزاربن زرباتات يتويون زم فشقالات أتقرأ جنس هاي تفسر من يلهم كسلم بوا مكيرم والقصاري يلهم كسلم بوا مكيرم إذا ليفنت نايتهم خم يلهم زارو نايف عدم ليفنت وعدم جواري أسيا نجاري أيلخا قال يفسمه تقارادي ما فنشي حز فسيخ هاي خي خرّ كوي فسيخ هاي بهالس تقارادي مو أفنشي حز مخنياتو بعد سنة فسواس قديم جانا نحلوس أفنشي حز زياتهم مالتكم إيام ده كمن مدوي كمن دنكول كمن خالد جنرال تجراي سرز عتقي عبايتا وريد مسهزو زمايتن سمعن مريحنات يزلنا تجراي ندبرت يوريهم من منجوري نوريهم مني من ما يخلوك من نسوي أمل ما يخجدف نريهم لنا ما راح تجراي نعم أنا لسفا إني بتعمي تأمر زخونة ملك تزحلفين عملت نعلم جورا هيد سمعهم هم لمكن حيزي نام بطأم آتيهم كم يجرب من هزبي ينقص له بتعمي تأمر يوم تقرأ
ناينا عالم جورا هاد مدرخ تريقهم بس بتعم تأمر زد النقيو بقى تمالي تجاجي تمالي خبط زوج تمالي تقصعون سط إلى موت ينامت كل حيزي يسرح له this is exactly what we want زي أنا ندلنيرنا أبتقرأ كوينم تجاجيهم بلاشيهم نجراتو of course تقصيهم هو تقصيهم بقليل نجر ما تنقطع توحيهم خاصة أنا درجات حيتهم قل تملي سم حيزون بقى أنا هزنا خلنا قلنا لهم غرال لا أتيم برافو 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 ناين عالم جور واحد زين عن سبنيرنا كله فلتات كله أمره كله عقم حيزم سمعلي مسني جيتاتشو مسني ودورة ده حد نقدر زبالة شو ونورو حلفنا توصيدهم تجيجهم أمينهم اللو تعريمهم نهزو وريدهم مسني نحس سلف كمان ثم حد فشكوالا سلة صرف وخاص سلة سما وخا حنت نقدر تخوني بكان جعان ناقن جعانيم رأيكم هذي مريحنا تقندي ناب حدا مطيو قل في ناب بايتا وريد ناب تهزي نعم تمايت نمايت مفتح نفتر ازيو تجارو خمسي كير كان حدا خمسة عام زلوها من قصة كراي مر ناب سلطان سلازمات ودمنا حوحات ريوال هم تجراي كم يتصرر لانو صرر لا اوكي سو انتهي ماله هذي اب قروا غزي ازي توسنا نغري نغركم زلو اب قروا غزي نحنا حيزي تجراي معراب تجراي من لاسدو تقرمت تزبلت ناي صلمت له ناي قال زي يكون نحنا ديسكشننا حلفنا ينالسو قديتا يزيو قديتا يو نحنا تجراي بمانم عاصيا تچفچيفا تكالاتا بريسو 6 عام تساقيا نقصالي خمزي اي تقصدني ازي نخيخون مسانا زسلف حيلي فطيرنا كحصرلكم سرعات بتصقنا اي قصدني متكلنا حيزي حد تجراوي اب دغه زلخا يكون او وشتي ابان سراوي تجراي يكون اي تكون بزيه قدس تجراوي كوينكا هاجره تجراي نمهناص سرعات بتصقنا ابي احمد اب سلطان እንደሃለወይ ትግራዋይ ኤርትራውን ሰላም ክነብር እየተሉ actually ሰዳናውያን አምሓራ ክልል ንሪኦ ኣለና ዝድበር ዘሎ ስለዚህ መጀመርታ ጉዕዘና ስርዓት ብልጽግና ንምእላዩ ስርዓት ብልጽግና ንምጥፋዩ ስርዓት ብልጽግና ስምረት ገለ ናወሉ ዝንቀሳቀሱ ዘለው ተጋሩን ጸላእትና ምስጸላእትና ተሰለፉን እዚኦም ማዕረ ጸላእትና ንዚኣቶም ተኣለይና ናይዚኦም ስርዓት እንተየጥፋና ህዝቢ ትግራይ ቀሲኑ በሰላም ክነብር አይኽልም ክነብር ግን ግዴታና እዩ ክነብሪና ብቅልጽምና ክነብሪና ብስረይና ስለዚህ ይሁን ሒዚ መንግስትና ውድብና ሕወሓት بدم بغير توافيرو سراويت تግራይ መራሕትና ሪኹሞም ትሰርሕዎ ዘሎ ታሪክ ሓንቲ ነገር ኮይም ዘይስከፉ ድሮናት ኮይ ዘና ኣብ ትግራይ ይዘራሉ ሒዚ ይዘራሉ ኣይኮነን ጽባሕንጎ ንሓደ መራሒ ንክልተ መራሒ ክቀትል ይኽእል ስርዓት ብልጽግና ሓደ ክልተ መራሒ ክቀትል ዘሎ ግን 3 ሚልዮን ትግራዋይ ዝለዓል ምክንያቱ ትግራዋይ ናብ ሓደ ክመጽእ ከሎ بدرون يفرح بتانك يفرح بقله يفرح حراوصي نهزو نعدل بسلام كنبر انت خوينو بلصقنا كاب زلو سلطان نملاي ايو وفرنا دياسبرا تግራይ ጠንክሩ حقيه ጌታቸው ረዳና አሜሪካ መጽ ሕክምና ተበለ ገለበለ ሰው ይምልከተና ግድ ይወልኩም በቃ ጌታቸው ረዳ በደውዝ ሞተር ይሳይ ጌታቸው ረዳ አብ ኾላሊት ዘሎ ናይ መስተ ናይ ዝሓለፉ ዘመናት እዚኦም ተሓጽዮም ዘይወጹ ናውዚ ከዓ ሃይ ብላድ ፕሬሸር ተወሲኽዎ ጭንቀት ተወሲኽዎ ጌታቸው ረዳ ታይሞይ በቃ ብደው ዘሎ ሲዝ ሞተ ሬሳ ብልዎ ናይ ጻድቃን ጉዳይ ያው እዩ ዘሕዝነካ ጌታቸው ግን ዓብይ ተስፋ ነይሩና ጌታቸው መስተቀኒሱ ውድዎ ኽቢሩ ህዝቡ ኽቢሩ ኣብ ቦትኡ ተዝመርሕ ተዝቕጽል ነይሩ ሲ ከመይ ዓይነት ሃገረ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ኣቶ ጌታቸው ረዳ متى تخلت نيرا فلوتيو جن ريهم أيتعدلن مست تبزيخا مس زي ما وعد خان تويلكا مس زي ما أخذت خان تماخيكا كهزو خان توزيخا بكا سعوريخا ودوقيخا سلوزيو ناي أتبي تحشور دا أمريكا منسو ناي شركن سملا سلوي يملسن سحابنا خرينا وناتو فناي صلاتنا حيزي أبدي سوا إنك أثبت اللوزني ها تنصنعتنا هي تجراي ذرة زلوا مدرخات تجراي إزي أيا صلاتنا حيزي بقى هز تجرايسي أو تجرايس منهم بليونات توافروا
ባንዳታት ተዋፈሩ ገለ ተወሉ በቃ መንግስትና በመምላስና ኣብ 3 ወርሒ ውሽጥማ ጸርያ ትግራይ ኣብ ውስጥና ኮይኖም ዘርግና ነወሩውን ጸጸገም ሒዞም ብሕጊ ጥየቁ ብሕጊ ጥየቀለው ብሕጊ ጥየቁ ብሕጊ ጥየቀለው ሪኹም ንተወልዕ እምቢ ተላዓይሎም ኣይኮነን ሰዲናዮም ከይኮናን በቃ መስመር ብዝሒቶም ምሰላት ተሰሊፍካ ደሓን ዋሊ ምሽጥር ተውፅኻ ደሓን ዋሊ መራሒ ኮይንካ በተለይስ አብይድካ ዘሎ ዝኹሉ ምሽጥር ሓላፍነት ዝወሰድካዮ ናይ ሚልዮናት ህዝቢ ምሰላትን ክሰርሕ ምሰላትን ክትስለፍ ሰውና ንሪእካ እዚ ነርቱ ቃልስናተይ እዚ ነርቱ ቃልስ ናይ ሚልዮናት ህዝቢ ትግራይ ናይ ሰራዊት ትግራይ ዘይተኽብሩ ተጋሩ ክኮኑ ይትኽእልኹም ሰራዊት ትግራይ ናትና እንኮ ዝኾነ መዋፅኦና ንሕና 100% እምበር ተሳንገለን ገለገለ እውን ኣይኮነን ድጋፍና ስለዚ ንሕና ውድብ ሕወሓት ከም ድሌታት ዕንድሮሉ ትግራይ እውን ኣይኮነን ክንፈጥር ፅባሕ ውድብ ሕወሓትና ክቢርና ካልኦት ውድባትና እውን መትከለን ዓደን ኮይነን ዝቃለሳ ተሰሊፍና ንሕና ድሕሪ ሕዚ ምስ ኢትዮጵያ ኣይንቀፅል ኢልኩም ኩልኩም ሕድሕድ ተጋሩ በተለይ መንእሰይ ትግራይ ለውጢ ደልየ ትብል ትግራዋይ ሕወሓት ደጋፊ ኩን ተቃዋሚ ኩን ንሱ መብትካ እዩ ጽባሕ ንጎ ሕወሓት ትድግፍ ነርካ ናይ ባዕልካ ፓርቲም ክትምስር ትኽእል ኢኻ እንኮ ዝኾነ ነገር ግን ሰራዊት ትግራይ ዘይተኽብር ትግራዋይ ኮይኑ እየልካ ትግርኛ ስለ ተዛረብካ ንምሳይ ክትዳራደር ምሳይ ክትማየጥ ከይትምኩር ብምንም ተኣምር ከም ሓደ ዳያስፖራ ትግራይ ንሕና ኣብ ምቹ ቦታ ኮይና ንቲዲኤፍና ክቢርና ንቲዲኤፍና ደጊፍና 100% ኣብ ጎኒ ሰራዊትና ኣብ ጎኒ ቲዲኤፍና ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ተሰሊፍና ንደልዮም ነገራት ግልጽና ግልጽ እዮም ላዕላውነትና ክኽበር ሰራዊትና መሪሕነትና ክኽበር ቲዲኤፍ ክንምተለና ናይ ቲዲኤፍ መራሕቲ ኣለዎ ብጀነራላትና መፂኹም ከተናሽው ከተሻማቁ ክትምክሩ ተለኹም ንስኹም ጸላእትና ማዕረ ኢና ንሪኦኩም ምስቶም ጸላእትና ሓዲስ ጸላእ የብልናን ሒዚ ጸላኢና ብልጽግና እዩ ስርዓት ብልጽግና ዝድግፍ ብልጽግና እዩ ጸላኢና ጸላእና ህዝቢ ትግራይ ከጥፍእ ዝደሊ ማንም ዝኾነ ትግራዋይ ፖለቲካሊ ምሳይ ግዴታ ክስማማዕ የብሉ መብት ይኻ እዚዩ ማንም ዝኾነ ትግራዋይ ኣነ ምስ ሕወሓት ዘይኮነ ምስ ካሊእ ውድብ ኮይነ ንዓደይ ክቃለስ እየ ዝብለኒ ኣንበሳ ዝሓወይ ወዲ ዓደይ ይብለካ ጅግና ዝሓተይ ዋዕሮ ይብለኪ ግዴታ ሕወሓት ዝድግፍ የምካ እዚ ግዴታ ኣይኮነን ቲዲኤፍ ምድጋፍ ግን ግዴታና እዩ ሕድ ትግራዋይ ይብለኩም ኣለኹ ሰራዊት ትግራይ ንምኽባርን ሰራዊት ትግራይ ምድጋፍን ግዴታና እዩ ንሰራዊት ኮረንሾ ከይተዋፅኡ እንቋቑሖ ከይተዋፅኡ ኢሎም ዝፈከሩ ባንዳታት ትማሊ ናበያሃቶም ዝኸዱ ካልኦት እኒአው ሒዘ ኣብ ደገ ኮይኖም ሲ ሓቆም እዮም መብቶም ይብሉኻ እዚ መብት ኣይኮነን ቲዲኤፍና ምንሻው መኸተና ምንሻው መራሕቲ ሰራዊትና ምፅራፍ መብት ኣይኮነን እዚዩ ወንጀል እዩ ስለዚ ክብሪ ንቲዲኤፍና የቕኒየለይ ድማ ኩልኩም ቲዲኤፍ ናበልኩም ትፅሕፉ ዘለኹም ኣብዚ ይሪኦኩም ኣለኹ ኮመንት ትፅሕፉ ኣለኹም ኣፕሪሺየት ይገብረኩም ኣነ ምክንያቱ ንሕና ንዘለኣለማ ባይ ዘ ወይ ንሒዝ ጥራይ ኣይኮንና ቲዲኤፍ ንኽብር ንዓወት ንዕውትና ጥራይ ኣይኮንና ቲዲኤፍ ነኽብር ዘለኩም ዘለኹ ቲዲኤፍና ንዘለኣለም ኢና ክነኽብሮም ትኽብሪ ከዓነ እየ ናይ መዝሙር ዘለኣለማዊ ክብርን መጎስን ንሰማዕታትና ኢልካ ጥራይ ዘይኮነስ ሰማዕታትና ሓወልታት እናተተኸለ ስድራ ስዋኣትና ክብሪ እናተውሃበ ግብኦም ክብርን ንዘለኣ ርእይዎ ኣለኹም ካብ ብተፈላለየ ነገራት ንጋራጮ ተጋሩና ኢና ኮይና እዚ ከዓ ፅቡቕ እዩ ብሕማቕ ኣይትረኣዩ ኣሕዋተይ ኣሓተይ ፀገም የለን ንዓድኻ ግን ክትክሕደ ኣይትኽእል ኢኻ ንሰራዊትካ ክትኽብር ኣለካ ጸላእትና ሕጂ ጨኒቃቶም ዝኒኣ ኩሉ ተፈላለየ ፖለቲካ ርእይቶ ዘለዎ ትግራዋይ ከም ትግራዋይ ኮይኑ ናብ ሓደ ምምፅኡ ንጸላእትና እዚዩ መርዚ እዩ ኮይኑዎም መርዚ ስለዚዩ አንቱም ተቃለስቲ ተጋሩ ንውድብ ሕወሓት ዘይትድግፉ ክብረ ኣለና ኣኻትኩም እውን ማዕረ ምስቶም ደገፍቲ ናይ ሕወሓት ንኣኻትኩም እውን ማዕረ ዘኽብረኩም ትኩረትና ግን ሰራዊትና ነኽብር ቲዲኤፍ ናበልኩም ኮመንት ፃሕቡ ቲዲኤፍና ንሃትና ወርቅና እዩ ንሃትና ከም ትሕቲ ፈጣሪ ቲዲኤፍ ኢና ክነኽብር ዘለና ክንኣምን ዘለና ኣብ ቲዲኤፍና እምነት ክብሪ ክህልወና ክእለሎ ደጋጊመ ይብለኩም ኣለኹ እዚኣ ጸላእትና ፅባሕ ንጎ ከመይ ገይሮም ኢዶም ከም ዝህቡ ከመይ ገይሮም ከም ዝሓፍሩ ከይትጠራጠሩ ኣብ ውሽጥና ዝካየድ ዘሎ ፅርየት ኣብ ውሽጥና ዝካየድ ዘሎ ሕግታት ምኽባር ግን ሳላ ሙሉእ ብሙሉእ መንግስትና ናብ ቦትኡ ተመለሰ ኣብ 3 ወርሒ መዓት ነገራት ርኢና ኣለና ንርኢ ኣለና እዚ ከዓ ክቕፅል ግድን እዩ ስለዚዩ ቲዲኤፍ እንኮ መዋፅኦና ምዃኑን ክብሪ ንቲዲኤፍና ዳያስፖራ ትግራይ ናብ ሓደ መፂና ሒዚ ሰራዊትና ክንሕግዝ
መንግስትና ክንድግፍ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ኣለና እዚ ቃል ምታው ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ተግባር ነተጎረዘና ከም ሓደ ዳያስፖራ ኣብቲ መኸተውን ዘለኹ ምስ መንግስተይ እውን ናተራዳእኹ ዝሰርሕ ምስ ውድበይ ምስ ሰራዊተይ ምስ ህዝበይ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዳያስፖራ ኮይና ንሰርሖ ዘለና ስራሕቲ ኣየኹም ኣምባሳደር መሲንጋ ፈከረይ ኣባሳንጆ ፈከረይ ኢዱ ዝህብ ትግራዋይ የለን ንሕና ብፈኸራ ዘይኮንና ንፍለጥ በተግበርቲ ኢና ንሕና ተጋሩ በተግበርቲ ኮይና ግን ኣብ መጨረሹ ሃገረ ትግራይ ኢለኩም ኣለኹ ኩልኹም ትግራይ ሃገር ንምግባር እምበር ትግራይ ክልል ኮይና ምሳ ቀታሊትና ጨፍጫፊትና መጥፊኢትና ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ድሕሪ ሒዚ ትግራዋይ ኣብዛ ዓዲ እዚኣ ኢትዮጵያዊ ኮይነ ክነብር እየ ዝብለና ካሕዳም በልዎ ጠላም በልዎ ኢትዮጵያ ሃገር እያ ዝብለኩም ትግራዋይ ኣንታ ካሕዳም ኣንታ ዝብኢ ኣንታ በላዓይ ህዝቢ በልዎ ኢትዮጵያ እያ ትሕሸኒ ዝብለኩም ትግራዋይ ኣንታ ጠላም ኣንታ ዝብኢ ኣንታ ኣራዊት ኣንታ ተመን ኣንታ ሸይጣን ኣንታ ዲያብሎስ ኢልኩም ልክዑ ኣሸማቕዎም TDF ሃገረ ትግራይ ክልተ ነገር እየን መልእኽተይ ኩልኻ ትግራዋይ ድሕሪ ሒዚ ኣብ ቀረባ ክንዕወት ስለ ዝኾንና ኣብ ቀረባ ስርዓት ብልፅግና ክንኣልዮ ስለ ዝኾንና ኣብ ጎና ተሰሊፎም ዘለዉ ሓይልታት ንሱዳን ንኤርትራ ፅምዶ ዝፈጠርናዮ ሓበራዊ ቃልሲ ጌርና ስርዓት ብልፅግና ኣሊና ሃገረ ትግራይ ክንሓንስ ስለ ዝኾንና እዚ ክንገብር ካነየ ጅግና ሰራዊትና TDF ክብረለና ሰራዊት ትግራይ ክብረለኒ TDF ይንኣኹም ኣብ ጎንኹም ኣለና ዳያስፖራ ትግራይ ንስኻትኩም ኢኹም ናሓትና ኩሉ ተስፋና ኣብ ጎንኹም ከኣልና ንሕና ዘድሊ ፖለቲካዊ ባጀት ፋይናንሻል እዚ ኩሉ ከዓ ንሕና ከም ዳያስፖራ ትግራይ ብተዓምና ክንሰርሕ ንቃለስ ኢና ኣየኹም ኣብ ጎንኹም ኣለና ክብርን መጎስን ሰማዕታትና ከምቲ ዝበሃል በብዘለኹም ሰላም ኩንለይ የቕኒየለይ ብጣዕሚ ዝፈትወኩም ብጣዕሚ ሰላም ክቡራት ኣሕዋት ዓለም ዘለኹም ተጋሩ ኤርትራውያንን ናይ ፅምዶ ደገፍቲ ሰላም ኣብ ህዝብታት ትግራይ ኤርትራ ዘላቒ ንኸውን ትቃለሱ ዘለኹም ኣብ ስደትን ኣብ ዓድን ዘለኹም ንኩልኩም ሰላምታ ኢለ ሕፅር ዝበለት ቪድዮ ክሰርሐልኩም ለማዓንቲ ወሲነ ኣለኹ ዓርቢ እዩ በብዘለኹሞ ሰናይ ዓርቢ ዓዲ ዘለኹም ምሸት ስለ ዘሎ ሰናይ ምሸት ክኾነልኩም ኣብ ካሊእ ዘለኹም ከዓ ነየ ከምዚ ከማይ ንግሆ ወይ ረፋድ ኮይኑ ወይ ቀትርቲ ኮይኑ ሰላም ይምነየልኩም ንኩልኩም ንኩሉ እዚ ለ ኩነታት ናይ ዘዋታትና እንታይ ንርኢ ዘለና ያው ደጋጊመ ይገልፆ ኣለኹ እየ ብሓፂር መገዲ ግን ሒዚ ንሕና ዘድልየና ሓበራዊ ቃልሲ ንሕና ተሰሊፍና ተጋሩ ምስ ኤርትራውያን ወገናትና ስርዓት ብልፅግና ፅባሕ ንኽእል እዩ እቲ መኸተና ሒዚ ተቃስና ከምዚ ኣጋጣሚ ዕድለኛታት ኮይና ሱዳን ንባዕላ እውን ኣብ ጎንና ተሰሊፍ ኣላ መንግስቲ ሱዳን ሰራዊት ሱዳን ህዝቢ ሱዳን ኣባናት ምሳና ተሰሊፉ ኣሎ ዓሲሉ ኣሎ ምሳና መፃምድቲ ብዙሓት ረኺብና ኣለና እዚ በቲ ውሕልል ዝኾነ መሪሕነትና ዝኸይድ ዘሎ እዩ ሕዚ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ናብ ኣሜሪካ መፅኡ ናቱ ኮላሊትን ናሃቱ ናይ ጥዕና ጉዳይ ክቋፀር ዘይከኣለ ሒዚ እውን ፕሮፓጋንዳ ሕሶት ይሕልፍ ኣሎ ሓደ ንሱ ግብረ መልሲ ክበሉ ወፅእ ኣለኹ ናይ ጌታቸው ረዳ ምክንያቱ እቲ ዝውንዛዕ ዘሎ ሕሶት ብሓደ ሓደ ዩቱበራት ቲክቶከራት ፌስቡከራት ንሕና ክነስተኻኽሎን ግብረ መልሲ ክንበሉ ተለየናን ኣድላይ ስለ ዝኾነ እዩ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዶክተር ደብረፅዮን ናይ ትግራይ ፕሬዚደንት ናብ ኣስመራ ኸይዱ ጠያይቲ ሓቲቱ ኸሲሩ ተመሊሱ ኢሉ ፕሮፓጋንዳ ተጀሚሩ ኣሎ ገልገሊኹም ክትሰምዕዎ ኢኹም ኣብ ቀረባ ሰዓታት ወይ ድማ ኣብዚ መዓልቲ ክልተ መዓልቲ እዚዩ እዚኦም ልኡኻት ናይ ብልፅግና ትማሊ ብጌጋ ናብ ስልጣን ዝመፀ ስርዓት ብልፅግና እናበሉ ዝፍክሩ ዝነበሩ ጌታቸው ረዳ ሒዚ ግን ተገምጢሎም መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ናብ ኣስመራ ኸይዱ ጥይት ካብ ሻዕብያ ለሚኑ ጥይት ተይረኸበ ተመሊሱ ናብ ትግራይ መፅኡ ኢልና ኣሎ ፅቡቕ እዚዩ ምስ ኣድግያ ዝወዓለ ዝራቢዒስ ህላ እንተዘይለመደ ጥራጥ ለመደ ይብሉ ወለድና ኣቶ ጌታቸው ረዳ እኒ ጀነራል ጻድቃን ምስ ሓሰውቲ ምስ ጀነሳይደራት እናተማያይጡ ምውዓል ምስ ጀመሩ ምስዞም ሓሰውቲ ምሶም በላዕቲ ሰብ ምስላፍ ምስ ጀመሩ ሓቅን ሕሶትን ክንፅርዎ ይኽእሉን ብሕሶት ፕሮፓጋንዳ ደጋጊምካ ሓቂ ንክመስል ይሰርሑልና ኣለዉ ሒዙ እውን ፀላእትና ክብል ከለኹ እኒ ኣቶ ጌታቸው ረዳ እኒ ጀነራል ጻድቃን ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ፀላእቲ ህዝቢ ትግራይ እዮም ፀላእትና እዮም ባንዳታት እዮም ናይ ባንዳ ዴፊኒሽን ዘይትፈልጥዎ ግን ኣብዚ ኮመንት ስለ ዝፀሓፍኩም ከም ከልቢ ከም ኣኽላባት ስለ ዝነባሕኹም እትርድእዎ ዘለኩም ከልቢ
ብዙሓት ኣኽላባት ስለ ዝሰርዋ ክትወልድ ተላ እቶም ኣኽላባት ንእሽተያት ተፈላለየ ሕብሪ ይውለዱ ገሊኦም ፃዓዱ ገሊኦም ፀለምቲ ገሊኦም ገለገለ ኮይኖም ይውለዱ ሒዚ እዚዩ ሓንፈፅ እዩ ከምዚኣቶም ዝመሰሉ ተጋሩ ንትግራይ ከፍርሱ ንትግራይ ክሕምሱ ምስቲ ሓራዲና ስርዓት ብልፅግና ተሰለፉ ናይ ባዕሎም ጥዒና ክሕልው ዘይኽእሉ ከምኒ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ሒዝስ ኣብ ኣሜሪካ ይመፁ ዝኒሄ ናቱ ኸሽዒ ሂዚ እቲ ናይ 12 ወርሒ ጥንሲ ሰበይቲ ዝመስል ጥንሲ 9 ወርሒ እዩ ንሱ ግን ሕልፍ ዝበለ ከብዲ እዚዩ ተኮላሊቱ ክፍንዳእ ስለ ዝበለ ኣብ ኣሜሪካ መፅኡ ብስርጅሪ ክቕነስ ሓደ 20-30 ኪሎ ብናይ ኣሜሪካ ዶክተራት ተቐኒሱ እቲ ሃይ ብላድ ፕሬሸር እቲ ካሊእ ዘለዎ ጭንቀት ብኡ ዝመሓር ይመስልዎ ከዲኩም ግን እምሮኻ ባዕልኻ ራኺስካ ምስቲ ህዝብኻ ጨፍጫፍየ እዩ ናብልካ ትማሊ ብዓለም ለኸ ትዛረበሉ ዝነበርካ ኣካል ሒዚ ግን ናቱ ኣካል ኮይንካ ኣንጻር መኸተ ኣንጻር ህዝቢ ትግራይ ፕሮፓጋንዳ ንሕና ተጋሩ ድሮን ሒዚ መፅእ ብልፅግና ድሮን ኣብ ርእስና ተሃኒፀ ኣሎ ናይ ድሮን ግብረ መልሲ እንታይ እዩ ንሕና ንፈልጥ ባዕልና እንኳን ጥይት ኣቶ ጌታቸው ረዳን ናትካ ኮራኹርን ክትርድዎ ዘለኩም ንሕና ሎሚ 360 ዲግሪ ንዕፀወሉ ጉዳይ የለን ንሕና ብሱዳን ይኹን ብኤርትራ ብኻሊእ መስመር ተኸፊቱ ንሕና ንሰርሐሉ ካብ ፋኖ ካብ ሻዕብያ ካብ ሱዳን ካብ እከለ ለሚና እንቃለሶ ቃልሲ የለን ንሕና ናይ ባዕልና ኣመዓራሪና ምሳና ተሰለፈ ሻዕብያ ኣሎ ትማሊ ብልፅግና ንዓይ ምሳይ ተሰለፍ ጨፍጭፍ ትግራይ ኢሉ ናብ ትግራይ እትይዎ ሒዚ ግን ንሕና ውሕሉል ዝኾነ ፖለቲካ መራሒና ወታደራዊ መራሕትና ኣመዓራሪ እዮም እዚዩ እቶም ትማሊ ፀላእትና ዝነበሩ ፀላእቲ ናይ ብልፅግና ተገይሮም ሒዚ ንሕና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝኒሄ ስርዓት ብልፅግና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝኒሄ ባንዳ ወዲ ባንዳ ጉሒፍካ ነዝዩ ላዕላውነት ትግራይ ምኽባር መብት ዓርሰ ውሳነ ናይ ህዝቢ ትግራይ ንምውሳን ተሰለፈ መሪሕነት ኣብ ትግራይ ኣሎ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝመፀ ናብ ዋሽንተን ዝመፀ ግን ካሕዳም እዩ ፀላም እዩ ባንዳ እዩ ፀላኢ እዩ እዚኣ ሌላን ጎለና ተውፅልና ስለዚ ንሕና ለሚና ዘይኮንና ጥይትና ኣንጻር ድሮንና ካሊእ ንዓጥቕ ብጥበብ ብናይ ባዕልና ርእሲ ከማኻትኩም ሓተላ ደቂ ሓተላ ዘይኮነ ዝመራመርዎ ዘይኮነ ዝትንትንዎ ፖለቲካ ፕሮፓጋንዳ ንሕና ባዕልና እንታይ ኢና ንዓጥቕ እንታይ ኢና ክንገብር ባዕልና ንፈልጥ ሓደ ዩቱበራት ናይ ኤርትራውያን ሻዕብያ ኩናት ኣብ ትግራይ ክካየድ ይሰርሕ ኣሎ ኢሎም ከዓ ንህዝቢ ትግራይ ንመንእሰይ ትግራይ ከዳናግሩ ዝውዕሉ ዝሓድሩ እኒአው እዮም ነዚኣቶም እውን ዛዕባ ህዝቢ ኤርትራ ዘይተሓስቡ ዛዕባ ላዕላውነት ኤርትራ ዘይተኽብሩስ ንስኻትኩም ፌስቡክ ዩቱበር ገለ ኮይንኩም ትፍክሩ ባንዳታት ኤርትራውያን ማዕረ ፀላእቲ ህዝቢ ትግራይን ፀላእቲ ህዝቢ ኤርትራን ምዃንኩም ኣብ ሓደ ቦታ ኣሚጥናኩም ኣለና ኣንቱም ባንዳታት ዩቱበራት ፌስቡከራት ቲክቶከራት ኤርትራውያንን ተጋሩን ኣንቱም ተኸተልቲ ናይ ጌታቸው ሓተላ ናይ ጨፍጫፊ ጻድቃን ንፀላእትና ተሰልፉ ንዚኦም ተንጨውጩም ንዚኦም ትድግፉ ወይ ድማ ተፈለየ ሓሳብ ዘለዎም ትብሉ ሓቢርኩም ምስኦም ፅባሕ ንጎ ንክጠፍኡ እቲ ጅግና ዝኾነ ሰራዊት ትግራይ ላዕላውነት ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ኣየድፍርን ኩናት ኣብ ትግራይ ዘይኮነ ክካየድ ኣንቱም ባንዳታት ኤርትራውያን ትፍክርዎ ዘለኹም ሓሰውቲ ፈሽኳላት ኣብ ትግራይ ዝካየድ ኩናት የለን ምዕራብ ትግራይ ኦፍ ኮርስ ክንምልስ ኢና ክካየድ እዩ ካብ ወፃኢ ግን ናብ ሽዋ ናብ ወሎ ቀፂሉ ኣዲስ ኣበባ እዩ ጎንደር ፋኖ ከምዚ በለ ኦላ ከምዚ በለ ንሕና ኣይምልከተና ምሳኹም ተሰሊፈ ስርዓት ብልፅግና ከኣልየ ዝበለና ሸይጣን ይኹን ሰብ ይኹን ብዘየግድስ ምሳና ንስልፎ ፀገም የለን ረብሓታትና ዓቕምና ናይ ባዕልና ረብሓታት ተቐዲምና እዩ ግን ማንም ዝኾነ ኣካል ንሕና ንረብሓታትና ኢና ንቃለስ ንሕና ንላዕላውነትና ኢና ንቃለስ ናትና ሃፍተ ገነት ዝዘረፈ ባንዳ ወዲ ባንዳ ትማሊ ኣብ ኩናት እንዳሃለና ጥይት ሸይጥ ነበረ ኣባል ሕወሓት ኮይኑ ኣባል ሰራዊት ትግራይ ኮይኑ ባንዳ ወዲ ባንዳ ንኣዲስ ኣበባ ዝኸደ ሓዲሞም መባሪልኩሞም ሓዲሞም ከይዶም ከምዚ ኣብ ትግራይ ናይ ፖለቲካ ሃዋህው ተሳኢኑ ገለ ትብልና ዘለኹም ሓሰውቲ ኣንቱም ሓሰውቲ ንስኻትኩም እንጨብጨብጨብ ደገ ዘለኹም ዝርዝርኩም እውን ንፈልጦ ኢና ኣንቱም ባንዳታት ምስ ባንዳታት ድሕሪ ሒዚ ንሕና ንማየጠሉ ጉዳይ እውን ኣውቂዑ እዩ በቃ ድሕሪ ሒዚ ምድጋፍን ዘይምድጋፍን ዘይኮነስ ኣብ መኸተ ኢና ዘለና ዝድገፍ ሓይሊ ሰራዊት ትግራይ ቲዲኤፍ ይበሃል ቲዲኤፍ እቲ ትክክለኛ መትከላዊ ኮይኑ ዓዱን ኣዲኡን
مرحنتون خبيرو حلية مسوات خفلية عدين الداي أيدفرن أنا نحل خويل تسلف حيلي TDF في بحال TDF داسبرا تجراي حزب تجراي مرحنة تجراي كبري تراي ده كونه عبي دقاف نجورلو نحاتنا إنقاذ هونه حيلنا أيو سلازيو كل خات جراوي كل خا إرتاوي أو ذيك تعسل سراويتنا تدقف بتفعل عليه محاورات كلها وكميدلي سراويتنا زناشو سراويتنا زتصرف سراويتنا خطف اللو ميدو سراويتنا نايولك سبات يوم ميدو بروباغندا سرح زي ما بتايكونه زي اتم غبانኛታትዮ ኣብ ደገ ያለው ውሽጢ بسرعه ትግራይ ኣብ ቀይድ ኣትዮም በብሰዓቱ ኣብ ውሽጢ ዘለው ሒዚ ኣብ ካብ ትግራይ ወፃ ዘለው ኣብ ግዜኦም ብሕጊ ናይ ትግራይ ከም ዝጥየቁን صباح نجهو تفصمو زلو جبنات تعاينت واقع خمسة خلهم كان فلتينا حيزر حقيلكم سلا زلهم بلتقلنا درونات عاتي غيركم امينكم نتقراك تدخم نتقراك تودقوا تعافر زلهم عافرتي بانداتات صباح نجهو واقع تكفليهم صباح نجهو سراوي تقراي سراوي إرترا سراوي السودان سراوي فانو سراوي عفار سراوي بيشانغول كاليون مسانا خسلة في زبل حيلي إتي زول حوي أب تجراي يكونن أب محارة يكونن أب أديس أباي نزيل عنك على زلنا دحر حيزي تجراي تعالينا أين حلقن حزبها أن حلقة دحر زي تدحن كوينكا حزبها زخونو حوات نوع هنير التمالي أما قالي حانت دو 4 قلعة زلوا دكا قديفة سنك مجبي عارف هاي لمني سبات أما قالي كفتم ناي معراب تمازابلتي 4 قول زلوا وادو سنك مجبي بتميتس 4 دك أجديفا مويتا بتميا imagine the torture أفزنا إزيراس يحكم أنتم جحافات أنتم بانداتات نجيتها شو الناس أرك أناس كابت تجراي تباريهم تقولنا نتجراي كتبوا مس بلسقنا تسوليفهم مستم حررتنا مستم شفتنا حيزون الدتا تجراي تسأون تقولوا سنك مدحاني سنك مجبي ناموتو تجراي قطعشان 10 سنة رسيحهم مدرو يدو صباح نقول حافظهم نحن هذا عايزي تعالوا ندتنا مرات تجراي من ملاس ترى يكون نقاسنا سرعة بلسقنا آليخا أبهز تجراي سلام زمس أم قابل صلاتنا صلاتنا خان إحنا بيننا مسوات زي كنا هنكفل بس أنا تسلف حيلي thanks to صمدو حيلتات سراويت إرترا سراويت السودان كم زلوكم دقاقيمة ناب أديس أبابا زلو سرعات الملاي حاورا وقالس نقبرنا ناي تيت حسرات يبلنا ناي درون فرح نقر يبلنا ناي قرن فرح نقر يبلنا بك حيزي ناب عاوتنا هنا ناي تيت حسرات لومي يلن أي تقدسو أتقيتها شو ردا أنت فشكال حساوي ناي تيت حسرات تقراك زلو غي مسلكا نسخة دابين لك أتقراك حتى لا كيهون تقريخا نسخة نسخر كان دهان لك تنت عمت لدانا غير كنا سراوي تقراي سرح يسرح نيرو يدالو نيرو بأمرؤو بتزدولي نقراتهون أنا ناب زرزر تأتخو ودي إيو عاتيقو إيو سومي إيو سراويتنا عدكما أمرها إيو خالي تحزو عدكاتكين أما حورة ميديا ناوصها متنتان أما حورة ميديا ناوصها خمزي عاتيقنا عينا خمزي حزنا عينا خمزيو مبالي كونا دروني يمس بتسقنا تاي كم زقاطمن كتريو مصباح نبو تا خوينات توك تبل مجمدا ناي تግራይ درونات انصار ديو ناي شعبيا ديو ناي سودان ديو ناي ግብጽ ديو ناي يمن ديو ناي ايران ديو ناي قال بزي قدس صباح نغو كጭፍጭፍዬ خبل كله ኣብ ትግራይ ይኮነ በኤርትራ ወሱዳን ታ ዓይነት ግብረ መልስ ራ ይኮነ ታ ዓይነት ካውን ላዕል ሓውዝ ባራ ምሳይላትን ካሊ ነገራትን ከምዝትኮስ ሓቢርና ክርኤና ጌታቸው ረዳ ግን ካብ ክሳርኩም ላዕልኩ ያተሐሰት ይሰርሑ ኣለኩም خودكم كو عرس بعرسكم كو تسمعون أنتم باندات تجارو أديس أبابا خيكم عرس بعرسكم تسمعون ني تسفيرات أسروا ني ميكي تنبين تشمعوا نحدة تباروا نحدة تنبسوا عرس بعرسكم سيتسمعون هنا عملتس إن سامورا جنات أركان سيسمعون أسوي لهم قلت يوم ناي بلسقنا خالص حصوتيهم جنات أركان جنال سامورا جنرال يوحنس منغاغون لكم اليوم اي يسمعون قلت يوم ثلاث يوم بحرف صرح يقول ابراهيم بلاين يكم ጌታቸው ረዳን يكم ابراهيم بلاين ጌታቸው ረዳን بحرف صرح يقول
ريهم زوم باندات ناي تግራይ زي لكم لهو نعملت 5 سبات تصويركم ما يلخونو كل 3 سراويت كل سيبن እዚኦም ሓሙሽተም ኣብ ሓደ ማዕድ ክበልዑ ይኽእሉ ኣብ ተስማዕሚዖም ሓንቲ ስራሕ ንትግራይ ግደፍዎ እሞ ነቲ ዝገዝኦም ዘሎ መላኺኦም ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ ምስኡ ተሰሊፎ ተስማዕሚዖም ክስራሕ ክሰርሑ ይኽእሉ ብልፅግና እንታይ ዝገብር ዘሎ ነዚኦም እናስከረ በቦቱ እናዋፈረ ካብ ክሳዶም ንላዕሊ ክፍክሩ ክህትፉ ተጋሩ ከዳናግሩ ተጋሩ ከሻማቑ ዝሰርሕዎ ዘለዉ ግን ኣብቂዑ እዩ ድሕሪ ሕዚ እዚ መገዲ እዚ የለን ለቢሚ ትግራዋይ thanks to مريحነት ሕወሓት مريحነት መንግስት ትግራይ مريحነት ሰራዊት ትግራይ ለባም ዝኾነ ህዝብና ካነየ ርኢና እየና ስለዚ ንቐፅል ቃልስና ኣየኹም ቀሪብና ኢና ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ መቃብር ፀላእትና ሰላም ክንረክብ ኢና ንሕና ኣብ መቃብር ፀላእትና እንተይተቐብሩ ሰላም የለን ኣብ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ሱዳን ሰላም ዝነብር ፀላእትና ትማሊ ጀነሳይድ ኣውጀም ጀነሳይድ ዝፈፀሙና እዚኣቶም እንተይተቐብሩ ኣብ ዓዲ ሰላም ክፍጠር ኢልኩም ትሓስቡ ተጋሩ ናይ ባዕልኩም ድንቁርና ምንም መድሓኒት የውልን ስለዚ ቃሲ ሓቢርካ መቀዳሲ ዳያስፖራ ትግራይ ንጠንክር ብዙሕ ኣኼባታት ይካየደሉ ብዳያስፖራ ውሽጣ ቀፅሉሉ ዝም ኣኼባታት ሓገዛት ክንገብር ንህዝብና ንሰራዊትና ሞራል ክንከውን ብሓደ ተወዲብና ክንናበብ ክንራዳእ ክንሰርሕ ናይ ኩልና ስራሕቲ ናይ ባዕልና ፃውዒት ካብ ሰራዊትና ካብ ህዝብና ካብ መንግስትና ፃውዒት ማለት እዩ ንሕና ተጋሩ ተናቢብና ንሰርሐሉ 2013 14 ጅግንነት ሰሪሕና ኢና እዚ ጅግንነትካ ክንደግሞ ኢና ሒዚ ካብኡ ዝበለፀ ግን ኣብ ትግራይ ኣትዩ ናይ ብልፅግና ርኹስ ሰራዊት ኣዶታትና ኣሕዋትና ኣየባሳብስን ድሕሪ ሒዚ ምሳይላት ድሮናት ክትኩስ ይኽእል እዩ እግረኛ ሰራዊት ናብ ትግራይ ኣትዩ ዘባሳብስ ውላድ ናይ ትግራይ ኣዶ ናይ ትግራይ ገዳማት መስጊዳት ናይ ትግራይ ድሕሪ ሒዚ ግን የለን ኣብቂዑ እዩ እስካብ ፍንጫና ዓጢቕና ኢና በቃ ብሓሳባት ይኹን ብኻሊእ ይኹን ዓጢቕና ኢና ድሕሪ ሒዚ ሙሉእ ብሙሉእ ሒዝና ኢና ቤድና ዘሻማኸ የለን ሒዚ ግን ታደወልና ንፅበ ዘለና እዚ ከዓ መሪሕነት ትግራይ ባዕሉ ኣለዎ መሪሕነት ትግራይ ብውሕልል ዝኾነ መገዲ ንሰራዊት ትግራይ ስጉምቲ ውሰድ ዝበለሉ ሰዓት መሬትና ክነምልስ ኢና ፀላእትና ክንቀብር ኢና ድሕሪ ሒዚ መራኺ መራሒ ከምዚ ምባል ትማሊ ጀነሳይድ ዝፈፀመካ ማሪኽካ ወዲያው ናብ ፍርዲ ተእቲኻ ትፈርዶ ወዲያው እዚ ሓኒፅካ ገሌልካ ፈቲሕካ ሰዲድካ ተመሊሱ ኣየር ሒዙ መፅኡ ህዝብካ ዝድዱ ጭፍጭፍ የለን ዝጨፍጨፈ ጀነሳይድ ገበን ዝፈፀመ ቅድሚ ሕዚ መሪሕነት ሕድሕድ መሪሕነት ናይ ኢትዮጵያ ክማረኹ ተለዉ ኣብ ሰሙን ኣብ ክልተ ሰሙን ናብ ፍርዲ ተምፀቢልካ ግቦም ትፈርዶ ግቦም እዎ ምክንያቱ ኣይትርሽንን ኢኻ ምርኮኛ ናብ ፍርዲ ኣቕሪብካ ግን ትፈርዶ ኢኻ ሰባት ንሕርቀት ኢሉ ገበነኛ እንተኮይኑ ሞ ትፈርዶ ኣዋጅ ኣውጅ ህዝብካ ጭፍጭፍዎም ኣቕቲልዎም ኣብ ፍርዲ ቤት ንሪኦም ኣለና እኮ ኣብ ካሊእ ሃገራት ወዲያው ሰሙን ሒዝካዮሲ ናይ ሰሙን ምግቢ ኢኻ ትቕልብ ዘለኻ ናይ ሰሙን ናይ ሓደ ተጋዳላይ ሓደ ከብዳም ናይ ስርዓት ብልፅግና መራሒ ናይ 5-6 ሰባት ኣብ ሓደ መዓልቲ እዩ ዝበልዕ ትሪእዎም ትኸብዶም ኣይኮነን ጌታቸው ንኣብነሲ ንሰለስተ እስካብ 5 ዝኾኑ ሰራዊት TDF-ና ቀለብ እዩ ብሓደ መዓልቲ ዝበልዕ መስተ ግደፍዎ ሰትዮ መስተ ምግቢ ንባዕሉ ይብለኩም ኣለኹ ኣብ ትግራይ ካብ 3 እስካብ 5 ሰራዊትና ናይ ሓደ መዓልቲ ዝበልዕዎ ኣብ ምስ ሒዱ ውድኦ ጌታቸው ረዳ ናብ መስተ ዘውፅኦ ቅርሺ ኒ50-60 ሰራዊት ትግራይ ብዙሕ ነገር ዘስርሕ ምግቢ ይኹን ካሊእ ይኹን ኣብ ሓደ መዓልቲ ሰትይዎ ይውዕል ብስኻር መጨረሻ ሪእዎ ኣለኹም ሒዚ ኮላሊቱ ከይፍንዳ ኣሜሪካ መፅኡ ይሕከም ኣሎ ኣሜሪካ ኮይኑ ኻነየ ደብረፅዮን ናብ ኣስመራ ከይዱ ለሚሉ ጥይት ከሲሩ መፅኡ ኢሉ ፕሮፓጋንዳ ሰርሑ ዘሎ ሕሶት ንሕና ንልምደሉ ጉዳይ ኣይኮናን ሰጢምና ሓድነትና ህዝቢ ትግራይ ናብ ሓደ መፅኡ ሰራዊትና ናብ ሓደ መፅኡ መንግስትና ናብ ሓደ መፅኡ ዳያስፖራ ናብ ሓደ መፅኡ ፅባሕ ንጎ ዓወት ክንሓፍስ ኢና ንቃልስ ዘለና ምሳና ተሰለፍ ሓይልታት ከዓ ነየ መቃልስና እዮም ክንቅፅል ኢና በብዘለኹም ሰላም ኩንለን ኣየኹም ንጠንክር